মুখ থুবড়ে পড়েছে রাজ্যের ডবল ইঞ্জিনের সরকারের কাজকর্ম। মনু পূর্ত দপ্তরের অধীন বিভিন্ন রাস্তাঘাটগুলি বেহাল দশা। সম্প্রতি ভারী বর্ষণের ফলে মনু ব্লকের অধীন বিভিন্ন ভিলেজের রাস্তাগুলি ভেঙে গিয়েছে। মনু ব্লকের অধীন দক্ষিণ ধুমাচড়া এডিসি ভিলেজের মদনমোহন রোয়াজাপাড়া থেকে মনু যাওয়ার রাস্তাটি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে, ফলে বিপাকে পড়েছে এলাকার জনগণ। রাস্তা ভেঙে যাওয়ার কারণে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামের কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে ভাড়ে করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতি হলেও মনু পূর্ত দপ্তর রাস্তাটি সংস্কারের জন্য কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। লামা বুফুন চিমি মাইকে কুয়াগিন রক বাকে জিংজাল কাজালামানি প্রায় 4-5 দিন রক ওখানা লামা কাটালনো সানथाङा हेंके लामा खाइमानि 2-3 मास रक से कायाखो सानथाङा हेंके अप ताबक केसवाति हेनबा बाहायके लामा बाय थांगा अबन बागे ताबक सुजरा जिंजाल कासै दङ जों ताबक सिनि पारानि सानथाङा हेंके पुरा मेन लामा दङ मेन लामा न मोहाय बाजार लामा बो हिन्दी जेमन स्कुल लामा बो हिन्दी जतनो लामा तुं सतनि जत पास दङ हेंके अबसे ताबक एके केसवाति हेनबाय लामा काटाल माहे कागै थांगा ताबक स्कुल लाइसनानि हिन्दी बाजार थाना हिन्दी होटल साताबक पारानि बर रक फुं जे कुनु कायसा हायां साया रक थांगा हंखाय बंनो डाक्टर तिलांनानि रक ताबक थांबाया ओइ दङ लामा काबायनि बागै पारागो जे कुनु कायसा ताबक रमदि कायसा डिलिभारि अंतंहा अबतेरनो फुं डाक्टर तिलांनानि हिंखाय तिलांमाया ओइ दङहा पारागो नों गामैबो पारागो मातंनाय दङहा सायबो पाराय मातंनाय पारागनो मातंनाय दङहा ओमफ्राय अन बागै लामा न पियो आं कायसा रिक्वेस्ट खायनायो जे लामानि एजेन्सि निमाय